नमस्कार जय जगन्नाथ मालिक मु सुमंत चलतु आज देखिए मोर आउटे नुआ ब्लॉगटा एथपाई आनिली जे मोर जड़े सब्सक्राइबर भाई अनुरोध करते जे मोर आर वीडियोटा जो माटी बल्ले छाड़ी माटी बल्ले केमी रोही माछ धरा जाए आउ से भाईटी वीडियो रे कमेंट करते जे भाई चरेईटा केमिति तैयारी करा जाउची आमको टिके वीडियोटा करके जनातु आमे भी आम नदी माछ धरबू से मु वीडियोटा करने बाध्य होली वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखिए आ निहाती भाव आपण नदी माछ आराम से धरी पारे वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखूँ केते मजादार वीडियो अच्छी आ केते सारा माछ धरुछन चलतु वीडियोटा निश्चय देखिए लास्ट पर्यंत। मालिके ये हूँ भार्गवी नदीर नदी बंध ये हूँ मोर से छोटिया गाँ आपण देखिपे नदी बंध साइट रे आमर रही घर आउट साइट रे हूँ आमर नदी कांडिया जाऊटी गछपत्र मान अच्छी आउ किछि बाटरे नदी अच्छी आउटे देखिपे ये हूँ आमर गाँर किछि व्यू आपण देखिए आउ ये हूँ आमर नदी बंध चलतु आज आम नदी की जीवा आउ देखिबा आमर केमिति भाई माने सबू माटी बल रे माछ धरुछंती आ वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखिए निश्चय कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ निश्चय भाव लास्ट पर्यंत देखो मजादार वीडियो आप निश्चय लास्ट पर्यंत देखो ये हूँ आम नई बंध आ राइट साइड रे आम केते घर सब अच्छी देखो बहुत सारा घर पूरा नदी बंध को लगिकी पूरा अच्छी देखो एमती सब नई रे बन्या जिते हुए बहुत माने पानी एबे साइड रे जो छोट छोट कणा मानक रे झर पड़े आ बहुत पानी गाँ दांडे चले पादे लेखा पानी चले से अनुभूति आम नईकूलिया भाई आम कहीपर बहुत जिते 2011 बड़ बन्या होता ये नदी बंध आहरी हाइट कम थिला एबे काम हो जस्ट 3 फुट हाइट होती ये बंध बुड़ी पानी चलता से भाई जिते आम से छोट थिलु बहुत मजा लगुता बन्या आसिले एबे तो से बड़ बन्या नहीं चलतु आज आम देखा केमती माछ धरा जाऊँगी माटी बल में आमर जड़े भाई सब्सक्राइबर भाई अनुरोध रखिक आज वीडियोटा निश्चय बनाऊँगी और निश्चय भाई कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चलतु आज देखा दी साइड रे भाई जो पड़िया देखुच ना ए फसल करा जाए आबे तो वर्षा दिन ना से फसल प्राय गोरु छाड़ी दौरान से प्राय फसल होनी फिर जमती बन्या छाड़ी तापर फसल आरंभ हो शीत दिन आड़िकी चल एबे तो आम नई पाखे पहुँचीगला देखा केते सारा माछ सब भाई मैंने धरी चल देखा कांडिया देखु था भाई केमती प्लेस देखुच तो भाई व्यू अलग प्रकार मजा लगी भाई आम छोट बेले भाई आम कांडिया क्रिकेट खेलु बहुत मजा करूँ पिला बेले आ से मजा भाई ना बड़ हो गला छोट बेलर स्मृति अनुभूति सब भूली जाए आ से भाया मजा लगे। बर्तमान तो आम आसी नदी कूल पहुँचीगले आ देखा तौक चल आते सारा माछ भाई मैंने देखी धरी देखा केमी चरई तैयारी कर केमिति कौन करुछंती आज सब देखिबा माछ केमिति धरुछंती केते माछ धरुछंती आ कोउतरे माछ धरुछंती की प्रकार चरई व्यवहार करुछंती आज मु संपूर्ण ए वीडियो रे आपण मानकु सब जणेबी टिक टिक करी चलंतु आज आमे देखिबा वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखिले आपण जानि परिबे आ माछ निश्चय धरि परिबे आपनक नदीरु आ नई रे तो अबे वर्तमान पानी कम अछि आ भाई माने सब माछ धरिबा पई बहुत दूररु आसीछंती आ एपटे किछि भाई अछंती आमर भी किसी गाँव भाई अच्छा चलतु आज देखा आठ जड़े भाई आसिले देखु ये आमर जड़े दादा हे केमती हसिकी आसते देखु दादा स्माइल आगे अच्छा आम पिंटू भाई देख भाई चरई के थुआई बाट सारा एमती सब बोतल पड़ी बोतल भाई डोर लगिकी भाई सब नदी में पड़ी आटी बल सब होती माछ खाइबा पिंटू भाई आमको देखिकी हसिला आज तो भाई पिंटू भाई को आज जाना केमी चरई तैयारी कर जाए आज पिंटू भाई आमको सब गोटी गोटी करी कहबेनी तो मते कहते मुझे आपन को जनइबी आमिति भाई पिंटू भाई आज केते माछ धरी चलतु देखा आगे माछ देखा पिंटू भाई केते धरी भाई गोटे माछ धरी कहती कि माछ सेटा धरी देखा आम निजे देखा चलो आज गोटे माछ कौन भाई धरीच भाई केते जोश से पानी की बाटुची भाई ये माछ हूँ खुर्सिया माछ आम आड़ा को कहती खुर्सिया माछ
300-400 ग्राम गोटे खुर्सिया माछ धरी आगू कौन धरुन देखा चलतु भाई आज आमको सब जनइबे सरी केमती तैयारी करा जाए भाई आमर देख गोटे माटी बल तैयारी कर हाथ में केमती आउ गोटे माछ खाइला भाई देख माछ खाई भाई गोटे माछ पिंटू भाई भिड़बार डोर को पूरा व्यस्त आ पिंटू भाई कौन बड़ माछ भाई कहते गोटे छोटिया माछ बेलिया ऊपर को आइले आम जाना भाई बड़ ना छोट पानी भितर तो बर्तमान माछ अच्छी आम तो जाने पिंटू भाई कहते छोटिया माछ बोली देखा केते बड़ माछ ऊपर को आसु आगे देखा माछ केते बड़ आपन को तो निहाती आज भाई भाई माछ देख भाई केते बड़ माछ भाई देखुछ भाई मिनिमम ½ किलो 500 ग्राम हम भाई देख भाई रे भाई रे मिट्टी काली भाई रे देखो मिट्टी काली भाई मिट्टी काली छुआटा मिट्टी काली जान भाई देखु तो एमती माछ भाई देखो देसी पूरा देसी रोही आ कहती देसी मिट्टी काली माछ भाई रे आमर तो ये माछ बंचिया होगा पिंटू भाई माछ बंचेदेले आउ एबे सी गोटे माटीर बॉल तैयारी करेंगे आपण मैंने देखिए से केमितिया से माटीर बॉल गोटे तैयारी करेंगे चलतु देखा से केमिति तैयारी करुछंती गोटे माटीर बॉल देखो सी केमिति माटी आणुछंती आ से माटीटा केते इठा आपण देखि पड़िबे आपण सेई टाइप रो माटी आनिबे बेसी माटी आनिबे जो माटीटा बेसी इठा थिबो बेसी बाली आनिबेनी मोटाळ माटी टिके आनिबे आउ ता धीरे चोकड़ भात पाचिला कदली हेंगू गंधशुंठी आउ आपण जो चरी तैयारी करथिबे सेई चरी रु किछि ता धीरे पकेइबे आउ भलसे ताको आपण चकटी देबे आ भलसे से मिसी गला परे आपण ताको भलसे घोड़े की रखिबे नले से जो बास्नाटा तार उड़ी जीव देखो से डोरटा केमती काटिकी से माटी बॉल भितर भलसे फेर गोल करदेले आ गोटे गोटे कणा करिकी से केमती दउछंती देखो गोटे गोटे कणा साहाय्य से माटी बॉल रे केमती कंटा दउछंती देखंतु आउ पूरा एमती देकी कंटा चारिपट जाक माटी बॉल रो चारिपट जाक आपण एमती कंटा देबे गोटी गोटी कणा आंगुटी रे करदेबे आउ ता धीरे कंटा देबे आउ भलसे ता धीरे माटी देकी घोड़ेकी भलसे गोल करदेबे गोल कर सारिबा परे जो चरी करथबे आपण ता धीरे किछि देकी भलसे गोल करदेबे गोल कर दे साइला परे आपण देखुछंती जो चरी ये चरी होची मेन सब देखंतु पिंटू भाई आमर केमती हेगला परे बॉलटा तादे किसी चोकड़ मारुछंती आ ये जो चरीटा भी किसी माइले आ देखंतु पूरा बॉलटा पूरा चोकड़ मारी केमती गोल कर देछंती पूरा गोल हो सारिबा परे ताऊ फोपाड़ी फिर किसी चोकड़ मारिले बोधे पानिया होगला से चोकड़ मारिले आ पूरा रेडी देखंतु पूरा पानी की फोपड़िया आ पानी की देखंतु माटी बॉलटा केते बाट फोपाड़ुछंती माटी बॉलटा एते टाण किंतु किछि होउनी आपण सेई टाइप रो माटी रे बॉल तैयारी करिवे बेसी पानिया करिवे देखंतु केते बाट जाउछि देखंतु केते बाट पइला ए देखंतु ए सेठी पइला 40 रु 50 फुट दूर रे पड़िला किंतु से माटी बॉल सेमती थिबो किछि हबनी आ
ଆପଣ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡୋରକୁ ଭିଡ଼ିବେ, ଜୋସ୍ରେ ଭିଡ଼ିବେନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡୋରକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆପଣ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ କାଠି ଆପଣ ପୋତିବେ। କାଠିଟା ଗୋଟେ ଉପର ପଟ କାଠିଟା ଫାଳି ଦେବେ, ଚିମୁଟା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ଡୋରଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଓଲଟା ଖୋସିବେ, ମାଛଟା ଭିଡ଼ିବ ମାନେ ଯେମିତି ସାଇଁକିନି ଭିଡ଼ିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଖୋସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ କାଠିରେ କେମିତି ଖୋସିଲେ? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖୋସା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟା ଉପରୁ ଫଳା ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମରା ହେଇଛି ଓଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭିଡ଼ିବ ମାନେ ସାଇଁକିନି ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିବ ଡୋର। ଆଉ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ, ଗଣ୍ଠି ହେଇଯିବ ମାନେ ଓଲଟା ମାରିଥିବେ ମାଛ ଆଉ ଲାଗିବନି କଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକିକି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବେ, ଓଲଟା ମାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରିପାରିବିନି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ମାରିବେ। ଫାଁସ ଓଲଟା ମାରିବେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ, ଟାଇଟ୍ କରି କେବେ ମାରିବେନି, ହାଲକା କରି ମାରିବେ। ଏମିତି ଓଲଟା ମାରିବେ, ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଛପଟେ ରହୁଥିବ। ଫାଁସ ମାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ଆସିବେ, ହାଲକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡୋରଟା କାଠିରେ ମାରିବେ, ଟାଇଟ୍ କରି ମାରିବେନି, ଓଲଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାରିଲେ। ଦେଖିପାରିଲେ ତ? ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ମାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କିଛି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଡ଼ି ବନିଶ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ କେତେ ବାଟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବନିଶ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖାଲ, 20ରୁ 30 ଫୁଟ ପାଣି ଏ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। 10 କିଲୋରୁ 12 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିଟିକାଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତ ଆମର ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି, 2ଟା 3ଟା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାଟିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାଇ, କେତେ ଚିକିଟା ମାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଭଲସେ କିନ୍ତୁ ମାଟିଟାରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇକି ଭଲସେ ଆପଣ ଚକଟିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାଟିଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଚିକିଟା ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାଟିଟାକୁ ଚକଟିକି ପୁରା ଇଠା ଟାଇପ୍ର ରଖିବେ। ଆଉ ମାଟିଟାକୁ ସଦା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ଯେମିତି ବାସ୍ନା ନଯିବ। ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ବାସ୍ନା ଯିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମାତ୍ରା ନେଇକି ଆପଣ କରିକି ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଆଉ ମାଟିଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ମୋଟାଳ ମାଟି ଆଣିବେ, ବାଲିଆ ମାଟି କେତେବେଳେ ପାଇଁ ଆଣିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଠା ହେବନି। ପାଣିରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଯେଉଁ ମାଟି ବଲ୍ଟା ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ଇଠା ଟାଇପ୍ର ମାଟି ଆଣିଥିବେ, ଭଲସେ ଚୋକଡ଼ ପକାଇ ତାକୁ ଇଠା କରିବେ। ଆଉ ଭଲସେ ଚକଟିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀକା ପକାଇକି ଆପଣ ଭଲସେ ଚକଟିବେ, ସବୁ ମସଲା ପକାଇକି ଚକଟିବେ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଦାଦା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଚରେଇ। ଏଇଆକୁ ହୁଅନ୍ତି ରୋହି, ମିଟିକାଳି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଇ। ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ, ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ଯଦି ଫଳ ଦୋକାନ ଥିବ, କିଛି ପୋଚା ସେଉ, ପୋଚା ଅଙ୍ଗୁର, ଆଉ ପୋଚା କଦଳୀ, ପୋଚା ନଡ଼ିଆ ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାର ଆଖିରୁ କଣା କରିଦେଇକି ରଖିଦେବେ। 10-12 ଦିନରେ ସେ ସଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଢ଼ା କଦଳୀ, ସଢ଼ା ସେଉ, ସଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ପକାଇଦେବେ। 10ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ପକାଇଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଶୁଣ୍ଠି, ଆଉ ଯଦି ମହୁଲ ଫୁଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, ମହୁଲ ଫୁଲ ପକାଇବେ, ନିହାତି ଭଲ। ମହୁଲ ଫୁଲ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରୋହି ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ, ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। 10ରୁ 15 ଦିନ ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ସେ ପୋଚଟାକୁ ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ
ଆପଣ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଭଲସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚରିଟାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 10ରୁ 15 ମିନିଟରୁ ଗରମ କରିବ। ତାପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମେନ୍ ହେଉଛି ତାର ଗୁଆ ଘିଅ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ 250ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଘିଅ, ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଆପଣ ଢାଳିବେ। ଆଉ 45ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରା ଆପଣ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ନଦୀରୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ରୋହି ମାଛ ଧରିବେ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଚରେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ସଢ଼ା କଦଳୀ, ସଢ଼ା ସେଉ, ସଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁର, ସଢ଼ା ନଡ଼ିଆ ଆପଣ 10ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଚ ପକାଇକି ରଖିବେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ, ଗୁଡ଼, ଶୁଣ୍ଠି ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ କିଛି ମାତ୍ରାରେ 50ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଦେବେ। 10ରୁ 15 ଦିନ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ଭଲସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇ ଆସିବେ। ପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ପୋଚଟାକୁ ଗରମ କରିବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ 250 ଆପଣଙ୍କ ଚରେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଘିଅ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ 4ରୁ 5 କିଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ 500 ଗ୍ରାମରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ମହୁଲ ଫୁଲ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଥିବ ଆପଣ ପକାଇବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗରମ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ଭଲ କି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଆ ଘିଅ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ମିଶି ସାରିବା ପରେ 45 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ଚରେଇଟା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା କରି ସାରିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଜାରରେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମାଛ ଧରିବେ। ଆଉ ମସଲାରେ ପକାଇବେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ମାଟିରେ ପକାଇକି ଚକଟିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାଦାଙ୍କର ମାଛ ଖାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ମିଟିକାଳି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ମିଟିକାଳି, ରୋହି, ଭାକୁର ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଧରିପାରିବେ ଯଦି ଚରେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଚରେଇଟା ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସ୍ନା, ହାତ ପୁରା ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଙ୍ଗୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଧରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।